কুমার শানুর সাথে আপনাদের পরিচয় করাবো। জুনিয়া কুমার শানু এইটাই, হ্যাঁ আমাদের কেরালার বাড়ি ওনার, আর এই ছেলেরা বাড়ি আমাদের পশ্চিমবাংলা। এরা সবাই এখানে কাজ বাজ করে, যতক্ষণ টাইম পাবে ততক্ষণ ফোনে ওদের বোর কাছে ফোন করবে। बोलो शुरू करो, अभी मैं बोल दिया आज, फिर भी वो लोग बोलेगा ये तुम है थोड़ा तो एक कली बोलो रे भाई। ए भाई शुरू कर रे भाई, आज भी लोग गुस्सा आ रहा है। आएगा नहीं तो झूठ बोलता है ना, बोला ना तुम्हारा बात। हाँ बॉक्स है, बराबर। हाँ एक महीना मेरे पास दियो, मैं करके देगा। नहीं तुम इधर आओ, ए बोलो रे क्या हुआ भाई। हाँ चाटा खेजी की आपने जिज्ञेस करना है। हेलो कट कर दिया ना पूरा गाना हो। हाँ वो दे दिएगा अभी उसको। আমি বলছি ওই নাম্বারের সাথে যদি আমার লিঙ্ক যদি না থাকে তাহলে আমার হচ্ছে হ্যালো ফোন করেছি ওই অ্যাকাউন্ট আছে।